and then we want to send the data into the clouds because of its capability for connecting to the internet. But before I do that, let me introduce about the library. Library ni adalah salah satu daripada set of functions that are being made by a lot of people outside there. So they make the function, and based on the functions, they are able to perform some of the ni lah activities. So petang ni kita akan buat benda yang simple je, dipanggil sebagai DHT11. Apa dia? So DHT11. So I may suggest all of you to gather your your DHT11 sensor. You all ada ke DHT11 sensor? Ada kan DHT11? Dekat dalam ni pun ada, tak silap saya. Dekat dalam box yang warna berkenaan tu ada juga DHT11. So make sure you ambil lah DHT11 tu. Kita buat tutorial ni sama-sama. Okay, I have a DHT11 sensor already. So this evening we are going to discuss about a few things. The first one is about the library, and then the second one is about the connecting it to your microcontroller, and then read it up lah, baca data-data yang ada. So ini saya punya Wemos D1 Mini, and then this is my DHT11. So saya akan buka lah DHT11 ni. Okay. So DHT11 ni consists of 3 wire ataupun 3 pin, namely as follows. Kita ada signal, kita ada VCC dan kita ada ground. So kita akan sambungkan DHT11 ini kepada kita punya microcontroller. But before doing that, please take note that DHT11 ni menggunakan digital sensor ataupun digital pin. So I'm going to connect it now. So I have a VCC over here in the middle, and then followed by the ground on the top right, and then followed by the another one which is the signal wire on the top left. Ni contohlah yang saya kata top right tadi, sebelah kanan sekali. Followed by in the middle tu kita ada apa? VCC, and then top left tu kita akan ada signal wire. So this signal wire are going to be repositioned. I'm going to reposition my signal wire from AO into the D6 lah. Just to give you an idea, saya letak dekat D6, digital pin number 6. Anda boleh letak dekat mana-mana yang anda suka. Okay, done. That's actually done. Library. So untuk menggunakan library ni, anda dikenaki go to the sketch. You are able to perform this thing by using the sketch, and then followed by the include library, and then go to the manage libraries. That is the first step that we need to do. We go to the manage library. So the reason of going to the manage library is because we want to install the DHT11 sensor punya library. Okay, boleh follow tak boleh follow ni? Boleh sometimes your library might be installed already. Sometimes your DHT11 might not be installed correctly or need to be updated. Whatever it is, this is the way lah. The first one, kita pergi kepada sketch, followed by the include library, followed by the manage library. Okay, siapa yang ada masalah? Tak ada Okay, kalau tak ada, if you do not have any problems, then go to the library manager and then type over there DHT. Boleh type dekat situ DHT lah. Dekat atas ni, tempat cursor saya sedang tunjuk ni, is where we need to specify the library that we need. In this case, we need the DHT11. Huruf D, huruf H dan huruf T. Tolong tekan yang demikian. Dah tekan dah? Dah tekan, maka anda akan nampak numbers of DHT11 sensor ataupun DHT sensor punya library. And then based on that, you are going to install it. And then you are going to open the file and examples. Saya tak boleh nak tunjuk ni sebab saya punya pun tengah hang. Okay, so I can't do anything because it is still load. And I do believe that my Arduino IDE got some problem lah, some technical problem that I cannot rectify it quickly possible. Nevertheless, hope you already install. You install already? Siapa search part component over there, and then dia akan ada lah kat sini DHT12, DHT20, DHT pin and so on and so forth. But the best thing to do is basically go for the Adafruit lah. Kalau ada yang Adafruit, anda install lah yang Adafruit. So saya dah install dah sebenarnya. Just nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. I already install everything actually.
but just to give you an idea where you want to find out the DHT. This one is mine, DHT Sensor Library by Adafruit. Okay, dah sudah? Tadi ada saya cakap bukan Adafruit sorry dia pakai yang Adafruit ni bagus. Okay, dah sudah ya? Alright, so after you finish doing that, then you can go to the file and then go to the examples. So majority dengan baik-baik, majority of your prototype or whatsoever that you want to perform is actually there. It's actually inside the internet already. Just you need to copy it and then combine it with another sensor, for example, and then just combine it with another structure, function, and so on, and then you can leverage whatever examples that you have. So I'm going to the example followed by the Adafruit DHT. Ada tak Adafruit DHT? Okay, you can select the Adafruit DHT. Where is my Adafruit? Okay, this one. DHT Sensor Library. And then you can have the Unified Sensor dan juga DH Tester. Betul tak? So I'm going to use the DHT Unified Sensor. Dah buka dah? Dah belum? Belum? Okay, saya make a repetition. Pertama, pergi kepada Sketch, followed by the libraries. Include library and manage library. Dah sudah kan? Install. Okay, lepas tu anda cari anda punya example. Example tu ada tak? Anda punya example nama dia apa? Dia dekat bawah tu namanya DHT11. Sorry, DHT Sensor Library. Ada tak? Dia ada tulis DHT Unified Sensor. Ada? Klik. Have you clicked that one already? Okay. So now we need to reconfigure and understand a little bit of the structure of the program or sketch or coding, and then after that we can upload lah straight away into our MCU ataupun kita punya microcontroller. Okay, dah sudah, anda boleh tengok di hadapan, saya terangkan sedikit and then kita boleh buat lah kejap lagi. Alright, so first of all after you attach this one, it is already being explained here. Okay, dengar. Okay, we have to include this one. This is the include Adafruit underscore sensor. Kalau anda install apa-apa yang pasal Adafruit ni, most of the times or most probably you will be asked, anda akan ditanya, do you want to install the another dependencies? So anda kata yes je lah. Kalau tak nanti ada certain library yang menyokong library ini tidak diinstall bersama. So I make a repetition. If you find out that you have another prompt that asks you to install the dependencies, so you can just straight away install it also. So now we are going to define. So under define here, we can see DHT pin is already being connected into the pin number 2. However, as I mentioned, I'm going to change it into the pin number 6 on my ESP8266. Ikutlah kepada anda punya digital signal. So persoalan dia, kalau anda tak ada digital, anda nak letak kat mana? Jawapan dia mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Jangan letak mana-mana tu, maksud saya letakkan di mana-mana digital dan analog signal yang sesuai lah. Jangan salah letak supaya dia tidak touching each other. Kalau dia touching each other, dia akan boleh rosak. So I'm going to give you an idea. Kita tengok balik pin layout. Pin out, kita panggil. ESP32 ni dia ada pin out dia. Anda must familiar lah with the pin out. Kalau anda buka handphone, anda tengok dekat dalam dia punya gambar. Anda boleh download lah gambar yang berkenaan. Okay, this is the example of the layout for the ESP32. As I mentioned, I'm not using the ESP32, I'm using the ESP8266. Okay, dah belum? Lain kali esok kalau boleh lah, esok semua orang bawa laptop lah. Kalau boleh esok. Esok semua bawa laptop masing-masing. Sebab nanti susah kita nak belajar sama-sama ni. Memang kongsi-kongsi ni tipu je bagi saya. Okay. So kalau anda tengok kat sini, we have a lot of ADC. So salah satu yang pin yang bagus, anda boleh letak juga dekat nombor 4 pun boleh, nombor 2 pun boleh, 15 pun boleh, 0 pun boleh. Tak ada masalah. Tengok kepada pin masing-masing. Most of you yang ada warna kuning tu, sebenarnya itu adalah ESP32 38 pin. So this is exactly your board. Your board is similar like this board. And then this board is actually 38 pin. Dia ada 38 pin. So you can also write the same thing lah. ESP32 38 pin layout.
Macam tu. That's how you want to learn about Arduino. You kena banyak buka komputer and then you kena banyak membaca jugalah sikit to get the ideas where you are going to position your sensor with the pin. Kalau anda kata tak nampak pun sekalipun, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh buat sendirilah. So you have here D34, D35, betul tak? So all these things are actually can be used as the ADC. And then some of it cannot So saya cadangkan kalau saya jadi kamu, saya letak kat D4 lah. D4, D2 ataupun D15. Okay, dah sudah? Jelas ingat anda letak kat mana Jangan jadi macam tadi. Saya tengok ada yang letak dekat D14. Tiba-tiba bila dalam program dia biarkan dekat kosong. Tak betul lah. So you must make it understand to your program and your microcontroller assignment Okay, so now I already insert inside the D6. Ataupun 6 lah, jangan letak D tu, nanti dia error Kena letak nombor 6. And then after that, under here, you can find out that there are 3 options You have 3 options. So the first option is DHT11. So I'm going to use this one by uncomment. Ini panggil uncomment. Faham ya? Uncomment. Saya ulang. Uncomment bermaksud membuang dash-dash tu lah. Dan mengedash-dashkan yang lain tak pakai tu. Okay, I make a repetition. When you open, this is what you are going to see. The DHT pin need to be adjusted according to your suitable assignment. So in my assignment, I put inside the D6. And then inside the uncomment type of sensor, I'm going to use the DHT11. So how to do that? Uncomment. Uncomment maknanya buang sempang yang berkenaan. Dan comment yang lain-lain. Comment tu maksudnya, code tak akan baca lah line yang awak comment tu. Okay, so far so good? Boleh ya? Okay, after that you can see over here we have numbers of activities running on the chip. So kat sini ada voice setup, dia ada voice setup yang menceritakan tentang begin. Dia punya function dia adalah dht.begin. So maknanya kalau tuan-tuan dan puan nak pakai sensor ni, tuan-tuan dan puan kena initialize. Ini panggil initialize lah, initialize devices. And then they have some initialization also with regard to the other things. And then we have here is delay. And then we have the sensor event, and then this is the way that we want to read the event temperature. So this is the example lah, the first example. Quite complicated. However, nanti kita boleh tengok lah lagi satu contoh yang lain. Okay, so anda boleh tekan butang upload. Pastikan anda punya board betul, ESP32 development module. And then followed by the port. Make sure the port also is being assigned correctly. And then you can upload straight away into your MCU. Okay, done. It will compile a few seconds and then after that it will upload inside your ESP32. Complicated one ini yang agak complicated sikit lah. Sebenarnya dia ada yang lebih senang lah Yang lebih senang adalah DHT tester. So if you find out that this is the example of the DHT yang berkenaan. So kalau saya tekan butang reset, okay, dia ada error lah saya punya ni memang ada error pun. So boleh tak keluar tak? Okay, saya make a repetition Saya minta maaf saya make a repetition. Saya tak gunakan unified sensor. Saya gunakan DHT tester. Ya. Sekejap. Saya ulang balik. Saya tak gunakan unified sensor. Saya gunakan DHT tester. So saya akan assign saya punya pin as pin number 6. Okay, kejap mana yang nak tanya soalan sekejap. Lepas tu kita akan uncomment this one, DHT11, and then comment the following. And then we are going to insert lah. Okay, so I'm going to upload the sketch into the ESP8266 Okay, dia akan upload right on the chip and then after that it's done uploading. Okay. Okay, keluar tak awak punya? Keluar
Saya punya ni tak keluar, saya pun tak pasti kenapa. I do believe that the baud rate is not configured very well lah. So I might want to change the baud rate into 11,52000. So I'm going to change. Okay, just to give you an example, macam mana nak gunakan sensor dengan apa yang dipanggil sebagai library. Okay, dia akan upload. So untuk makluman DHT11 ni, kalau anda nak buat DHT11 ni, saya tak advise lah. Saya tak advise. Untuk pembelajaran okey lah. Tapi untuk anda buat anda punya prototype pun sebenarnya saya tak advise lah. Sebab dia punya reliability. Reliability dia quite questionable lah. Sebab dia tidak sehebat kepada sensor-sensor yang lain. So saya punya pin ni pun ada masalah mungkin. So I need to change into another pin. Sekejap. Saya punya pun tak keluar. Awak punya ada yang dah keluar ke? Siapa punya yang dah keluar angkat tangan? You already learn superficially about the analog sensor and also digital sensor. So now I would like to give you a challenge. Apa dia? Saya nak bagi anda satu task di mana anda dikehendaki untuk menyala hidupkan anda punya digital sensor. Apa dia? Digital sensor ya. Sekarang ni saya nak anda buat benda yang sama, tapi kali ini kita tukarlah. Kita nak baca digital sensor menggunakan infrared. Infrared lah yang ni, infrared sensor yang ada hitam dan putih ni. Saya bagi anda masa 5 minit untuk anda lakukan Saya bagi hint. Hint dia dengar ni. Anda boleh pergi pada file, boleh pergi kepada examples, then you can find out the basic examples lah with regard to the use of IR. Ini panggil infrared lah. So you can go to the digital. So dekat digital ni ada macam-macam lah contoh. Dekat basic ni pun ada macam-macam contoh. So contoh paling senang saya bagi, anda boleh tengok dekat digital read serial. Digital read serial ni membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk faham tentang bagaimanakah digital data itu berfungsi. Saya tak nak cerita lah macam mana kan. Tapi saya bagi hint. Dia adalah menggunakan IR sensor sebagai contoh. So boleh cuba buat latihan ini. Kita akan jumpa balik dalam masa 5 minit daripada sekarang. Silakan, boleh discuss. Oh, okey. Okey, ada soalan. Gabungkan dengan yang mana? Kalau awak nak tahu, kejap lagi kita akan gabungkan ketiga-tiga sensor. Mula-mula tadi awak buat sensor moisture, betul? Lepas tu awak buat sensor DHT, betul? Sekarang ni saya minta anda buat sensor IR. So pasang tiga-tiga sekali, tak ada masalah. Tapi biar benda tu pasang, tapi kali ini saya nak IR saja hidup dulu. Sebab lepas ni kita ada satu lagi latihan. Awak akan kahwinkan 1, 2 dan 3 serentak. Okey, jelas Sebab saya punya tak boleh baca. So bila saya punya tak boleh baca, saya kena skip lah kan. Takkan saya nak layan ni, nanti kan anda punya pengetahuan untuk mempelajari benda ni tergendala pula. Jadi saya kena skip. Kalau tak nanti kesian you all. Okey? Boleh proceed dulu untuk IR. Saya dah bagi hint tadi, pergi cari dekat basic digital read. Okey, silakan. Saya dah bagi hint Kalau anda masih tanya lagi apa benda yang saya maksudkan, anda boleh buka lah contoh digital read. Silakan. Sebenarnya dalam awak ada dapat box, tak dapat. Dalam box tu ada juga. Ambil je. Apa dia? Yang besar sikit. Mata kata? Tak ada. Yes. Saya pun tak dapat error compiling. Okey, sama. Macam mana? Tak dapat read. Tadi dah boleh buat belum? Tadi ada tak masalah ni? Ada. Yang wifi scan tadi boleh tak upload? Boleh. Boleh, sepatutnya tak ada masalah lah.
Tapi ini mesin update yang ini tak dapat pula. Dia tak dapat. Okay, kalau tak dapat, cuba nanti lepas dia dah done compiling, tekan butang ni, tekan butang yes, ya. Yeah. Tu lebih. Satu ni je. Berapa saya jual RM10? Boleh. Soal. Tapi tu je last yang saya ada. Yang lain semua kat kilang. Allah, bateri nak habis. PMS saya cadangkan awak beli sendiri. Beli sendiri murah sikit. Tapi awak kena ni lah. Awak kena bagi tahu saya lah. Kalau boleh PMS 7003 lah. Sebab saya pakai 7003 untuk saya punya produk. Boleh? Sensor IR tu tak ada tu. Tak ada. Nanti awak boleh ambil je saya punya ni. IR tu paling senang. Tulis kan? Teracu. Macam tu kaedah dia. Saya pun tak tahu. Kena cerah kan? Bila cerah kan baru dapat. Baru dapat lah. Oh. Okay, sama-sama. IR tu yang ini nanti saya bagi kejap lagi. Okey, dah sudah belum? Okey, IR sensor ni untuk makluman, kalau anda pasang dia punya VCC dengan ground, kalau anda hulurkan tangan kan, anda akan perasan kan, dia akan menyala, lepas tu tak menyala. Dia akan menyala, lepas tu dia tak menyala. Betul tak? So you can play with it and then you can also configure lah according to your needs. Aduh, sial. Okay, so far so good? Okay, dah sudah ke? Female tak ada saya royak tu. Macam mana? Female banyak kat situ. Cuba tengok dalam kotak saya tu. Ada tak? Sepatutnya ada lah. Okey, dah sudah. Jadi tak? Bila ada
Oh, dia sama je. Dia dengan chip sama je.
Okey. Soalan? Dah, keluar. Satu je. Cukup kan? Okey. Salah. Ini sebabnya kita akan dengan sebagainya. Ini yang bagi kita. Okey, kalau siapa nak tahu berjaya tak berjaya, dia akan letakkan tangan sebagai contoh, dia akan jadi kosong. Bagi dia satu kosong. Satu kosong. Saya punya formula tu ni. Okey, saya bagi dia. Cuba awak jangan sapu yang sapu-sapu. Saya akan bayar. Sama kan? Okey, dah sudah Okey. Banyak sangat cabaran dia. Dia cabaran yang paling mencabar adalah apabila saya punya komputer pun tak boleh nak on ni. Itu paling mencabar. Memang aku buang angin sebenarnya ni. Okey, dah sudah Berjaya, tak berjaya, sudah-sudahlah. Memang tak berjaya lah Siapa yang berjaya? Grup mana yang berjaya? Okey, tahniah. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Grup mana yang masih lagi terpinga-pinga apa yang kita belajar hari ni? Mustahil lah kan? Mungkin ada grup-grup yang dah tahulah apa nak buat kan? Saya sendiri pun fail Okey. Jadi dia akan satu-satu anda letak tangan, dia akan jadi kosong. Anda lepas dia jadi kosong So kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, mekanisme ini boleh diukur diukur dan dikira, dan akhirnya daripada pengiraan dan pengukuran itu boleh menghasilkan satu algoritma lah untuk mengukur kelajuan dan lain-lain